Game to. Game Cebu City wins game 1 mga kaibigan. And this is now our game to. Side out, side out. This event is sponsored by Boss Champ Anton Raga, organized by Idol Ray Cabusas of Team Tabulasan under Pitik Partner Promotion. Side out, side out. Igual 0 ha, igual 0 ang atong game to, igual 0 pa. Here comes Batang May Laban to serve para ano. Sadam, Lobo, Giatag. Gipabutang Nonil. Answer by Kulapo. Nonil, Lobo nga timbre. Super Mario move ni Kulapo. Kulapo again. Mana? Nagkigira na si Kulapo kay Nonil. Out mo lang tira ni Nonil. Igual 0 pa kaibigan na. Side out ha, side out pa. Base of 3 ni atong duha. May daog nag-usa ka game ang team Cebu City. Ang makadaog nining ato ang match up sa ato ang Magic 4 will advance to the championship round mga kaibigan against Team Karkar City. Pasok na ang Team Karkar City mga kaibigan. Okay, back to the ball game. Igual 0 pa atong game to mga kaibigan. Igual 0. Team Cebu City's ball. Jason of Bolhoon to serve. Okay. Susan Roses. Igual 0 pa. Okay, here comes Jason Bolhoon para ano. Lobo gihatag ni Baby Orleg. Pikan Jason answered by Nonil Amakna. Kulapo pouring in answered by Nonil. Kini tukod, goodbye Philippines na, go to ball. Counter attack ni William, di mapunit. Makahilo mga kaibigan, side out ha, side out. Dumanogs ball, Dumanogs ball. Shout out ha ni Boss Marjon and Mamit Pardillo. Shout out sa ni Manoy Ili. Shout out ni Konsyal Jobert Baruman. Tagak ni Nonil, gikamang ni Sadam. Wait, 1-0 na. 1-0. Servisyo William para dos. Jason to Nonil. What a shot coming from Kulapo. Heavy loaded shot. Ay, pasok ang tirang Jason. Side out, side out. Servisyo Sadam para Ono Iguales. Kulapo to the rescue. Away from home, away from home. Shout out na ni Boston and Mama Rizil inatindan sa ato ang bagbakan. Tagak niya tungod kuhang Nonil. Yoyo Emiliano Quijano, shout out. 2-0 na, 2-0. Shout out ni Boss Juntans. Shout out sa ni Boss Juntox Cabrero sa Nonil. Kulapo. Jason. Baby Orle, overhead ang tira. Defended by Jason. Kulapo. Agay, gitagas tungod ba eh. Gikabkab ni Jason. William again. Action, lubog ang depensa. Grabe pikang Kulapo La, kaniya. Sadam, Sadam. Ay, binikilay na. Bingo na. Bikil na. Nabikil siya Sadam mga kaibigan. Kabalik niya sa tungod. Gikan sa pagtira niya sa overhead. 3-0 na. 3-0. Here comes Nonil Amakna para 4 na ni. Nonil again. Nagkick binukbukay. Kuha pas 1 hand. Kulapo. Gipakamang na si Nonil. 1 na.
Grabe, ang goal shot coming from Saddam Forever, the game breaker. Mamma mia! Grabe. Grabe to. Highlight shot coming from Saddam Forever. 3-0 ang atong score kini para uno sa Team Cebu City. Sound pa bay. Out ball. Ono 3 in favor of Team Dumanhog. Kulapo to serve para dos. Baby Orle. Ipadpad sa serbisyong Kulapo. Point 2-3. 2-3. 2-3. Kulapo to serve para 3. William. Kadating ang tira ni William. 3-all na mga kaibigan. Iguales 3. Sa isang iglap lang, humabol kagad ang Team Cebu City. 3-all. Kulapo to serve para 4. Tok mo di Jason. Sahod pa. Bigyan ni Kulapo ng piktos. Awa na. Impasta ng utang. 4-3. May overtake ang Team Cebu City sa atong game to ha. Jason, fire in the hole. Pasok. 5-3. Grabing Jason Buluon eh. May buhig bomba si Jason Buluon. Nabutan ang Team Dumanhog. 5-3 na 2-point lead na sa Team Cebu City sa itong game to. Kulapo Grabe bola Kulapo magtasa eh. Size 3. Change court na kaibigan. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ugang email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0995-243-5411. Email ban po rin. 3 size. All of the matchup mga kaibigan ends up in 2 ducks mga kaibigan ha. Delikadong matudaks na zani. Naglabaw ang Team Cebu City by 4 points. Delikadong 2 ducks na zani mga kaibigan. 3 City ang score in favor of Team Cebu City. Here comes Kulapo para 8. Tuarat, huwag second depensa sa Team Dumanhog. Regroup. Paano na to? Binaon na. Mga kaibigan, binaon. 5-point lead sa Team Dumanhog. 3-8. This could be the same as the other matchup mga kaibigan. Pwedeng 2 ducks na sad ni mga kaibigan. All of the previous matchups mga kaibigan ends up with by 2 ducks victory mga kaibigan. 3-8. Baby Orle to serve para 4. William. Baby Orle. Out ball. Tres 8 ang atong score. Here comes Jason to serve para 9. Nonel Tukulapo binumba sa ere. Pasok. Natong tiraha kabagsika tong tiraha. Sus. Igking ka tong tiraha grabe to. Di matabas-tabas tiraha. Bistang bikila tong tiraha. William
9-3 na. 9-3. 9-3. 9-3. In favor of Team Cebu City. May Olbo na sang panaglalis mga kaibigan. Committee's decision. Race 9 ha. Duman Hawks ball. William to serve. Race 9 ang atong score at race 9 kini para 4 na. Servisyo William. Kulapo. Nunil. Two shot combination Nunil. Gilabay sa gawas. Side out, side out. Cebu City's ball. Kini para Jis. William to Jason. William again. William. Pektos ni Bibi Orle. Out ball, out ball. Race 9 atong skor at race 9. Dumanog ball. Nunil to serve para 4. Sadam. Gipikahang Bibi Orle. Overhead. Kuha ni Jason. Bibi Orle again. Easy shot. William. Bibi Orle pouring in. Latos. Gibuyok. Ay, ito ara. William. Kuha pa. Nunil. Rescued by Bibi Orle. William. Kumbate, kumbate. William. Kuha pa. Pula po. Way bangag dito yan. Team Cebu City. Agay. Giambisyon ni Nunil. Pordoy kaibigan. Wa kasod. Bula tayo. Bula. Kakagay. Race 9 atong skor at race 9 lang gyapon. Cebu City's ball. Race 9 Kulapo to serve para Jis. Nunil. Ginaga ni Jason. Gihatag sa overhead. Nakuha ni Bibi Orle. Gilapdusan ni Kulapo. Nasagang William. Tok mo ni Sadam. Mao na mitapos sa kinabuhi sa team Dumanhog. Jis 3. Jis 3 mga kaibigan ha. Jis 3 ha. In favor of team Cebu City. Delikados tudak ni. Tudak manerong gabi unay. Puro tudak yun mga matsap. Sus! Grabe Kulapo bulay. On si Tris na. On si Tris. Wala. On si Tris na mga kaibigan. For the win na ang team Cebu City. Kipainom pang bus isot to. Para ma-energize pa si Kulapo. 3-11 para pasok sa final. Serbisyong Kulapo lipat ang tanan. Midaog ang team Cebu City sa score nga 3-12. Pasok na ang team Cebu City. Ang mobile sa championship, Team Cebu City versus Team Karkar City. Ay, panilig ka na to.